هاليلويا እግዚአብሔር ዘላለማዊ አምላኽና በጎይታና ኢየሱስ ደግምና ነመስግነካ እስኻ በመንፈስካ አብዝ ጉባኤ ስለዘለኻ ክብርና ዓኻ ይኹን ዘስተምህር ጽቡቕ መንፈስካ ሂብካና አለኻሞ ንባረኸካ አሎና ስምካ ካብ ዘላለም ንዘላለም ይባረኽ በጎይታ በኢየሱስ ስም ጸልይ አሜን ንገለሰና በቲ አቋሪጽና ያጸኒሕና አለና ትምርትና በዛዕባ ቅባአት ይዘሎ ብሰማ معكم استخارخيبكم ስለዘቀናኹም አምላኽ መስገን አሜን ሐቀ ብሰሐ ገሊጽኩም ወለኹም ዳዊት አምላኽ ይባረኽካ በጣም ጽቦ ጊዜ ቀኒ አምላኽ መስገን ዘሐለፈውን ብርሂን ሐወይ ጎይታ ይባረኽካ ለማዓልት ናፍታ ቅባአት ክንመጽኢና ክንመለሲና ለማዓልት ንሪኦ እንታዩ አብ ቅባአቱ ዘሎ ሰብ በቃሉን በህይወቱን መምህርን አርአያኒው ዝብሊና خنمهر አሜን እዚ ዘመን እዚ ጊዜ እዚ ክንሪኦ ኸለና ሰብ አብትሞዳ አታ ዘመን በመህላው ፈታው ርዕሱ ዝኾነሉ ዘመን እዩ ብዙሕ በህይወትን በአርአያን ከ ትምህርት ዘይትረኽበሉ ጊዜ ኻዩ ለማ አልተገና ንሪኦ እቶም እግዚአብሔር ዝቀበኦም ሰባት ኩሎም በቃሎምን በህይወቶምን እንታዮም ነይሮም መምሃራን አርአያ አብነታውያን ከም ዝነበሩ ለማ አልቲ እሳጥራህ ክንሪና ምክንያቱ ሰብ አብ ቅብአቱ ኾሎን ካብ ቅብአቱ ምስወፀን እተፈላለየ ይዝኸውን አብ ቅብአቱ እንድሕራሎ ሰብ ኮይኑ ዘርእዮ ጽቡቕ ነገር አሎ መምህር ይዝኸውን ናይ ጽቡቕ ነገር ንኣብነት ሳኦል ከዘክረኩም ሳኦል ናይ እግዚአብሔር ቅብአት አብ ልዕሊኡ ምስወረዶ ገለ ሰባት ከምዚሎም ተዛሪቦም አብ ቅብአቱ ኾሎ ስለተዛረበው ግን ክጻወሮ ኾሎ ትርኢ እዚ ዲኸድሕነና ኢሎምሲ ንዓቅዎ ይብል ሳኦል ሰሚዕዎም ዲዩ እወ ሰሚዕዎም ግን እንታይ ይብል ትጽሑፍ ከም ዘይ ሰምዐ ኾነ አብ ቅብአትካ እንድሕር ኣለኻ ዘኽእል ጸጋሎ በልዎነ ትጣኹም ዘሎ ኦ ሃሌሉያ ምስ ቅብአትካ እንድሕር ኣለኻ ዘኽእለካ ጸጋ ኣሎ ዋላ ንዝንዓቁኻ ሰባሲ ዘኽእል ጸጋሎ ምክንያቱ ኣብያኻ ዘለኻ አብ ቅብአትኻ ዘለኻ እዚ ዶ ከድሕነና ኢሎምሲ ንዓቅዎ ይብል ሳኦል ግና ከም ዘይ ሰምዐ ኮነ ይብል ምክንያቱ ቅብአት ኣሎ ኣብቲ ቅብአት ኣብኡ ርዝነት ኣሎ ኣብቲ ቅብአት ኣብኡ ምሕረት ምግባር ኣሎ ኣብቲ ቅብአት ኣብኡ ከም ዘይ ሰምዓኻ ነገራት ሸለል ምባል ኣሎ እታዓወት ዓዊትዎ ምስተመለሰ ገለ ሰባት ከምዚ ኢሎም እቶም ትማል ዝንዓቁኻ ሰባት ኢሎም ትዘረባ ተሰሚዕ እንዲ እቶም ትማል ዝንዓቁኻ ሎም ተዓዊትካ ኢኻ ቅተሎም ኢሎሞ ሕጂ ንሱ አምንታይ ዘሎ አብ ቅብአት እስክበሉ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ አብ ጽቡቕ መንፈስ ስለዘሎ እንታይ ኢሎም ሰብ አይመውትን እዩ እግዚአብሔር ዓብ ነገር ገይሩ ኢሉ ሕጂውን ነገር ሓሊፍዎ አብ ቅብአት እንድሕራሎ ሰብ ውሳኔኡ ሁሉ ጽቡቕ እዩ አሜን ተቀድሳ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ክንህሉ ኸለና እንሰምዖም ነገራት ሸለል ክንብል ንኽእል ነገራት ከነሕልፍ ንኽእል ምሕረት ከነብዝሕ ንኽእል ምሕረት ክንዕድል ንኽእል ካብ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምስ ወጻኻ ኸ ክነግረኩም ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሓዲጎ ምስ ከደኻ ዳዊት እልፉ ቀቲሉ ሳኦል ግና ሽሑ ምስ በላ ክጻወር ኣይከኣለን ለካ ንሰብ ከአል ዝገብሮስ መንፈስ እዩ አተም ሰባት አይ በኃይልና አይ በኸለትን በመንፈስ ይብል እግዚአብሔር ይብል ተጽሑፍ ነዝጓይ ንዑ እልፍ ሂበኖ ኢሉ እልፍ እንታይ ማለት እዩ 10,000 ማለት እዩ ንዓይ ሽሕ ሂበናኒ ካብ ንዓይ ንዑ ብሊጸኖ ኢሉ አየት ጸጋ ነይሩ እንተ ዝኸውን ምተጻወረ ነይሩ አየት መንፈስ ነይሩ እንተ ትኸውን ነገር ማሓደገ ነይሩ ሰብሪኢኹም ሞዶ ኣብ ውሽጢ ቅብአትን ካብ ቅብአት ወፃን ክኾን ከሎ አብ ቅብአት ክነብር ከሎ ሰብ ነዚ እዩ ከም አስየር ስንታይ ተባሂሉሉ አጋሩ አብ ዘይቲ ዝጠለቀ አሜን ኩሉ ጊዜ ካብ ይንውፃ አጋርና ሳበይ ይጥለቅ ኩሉ ጊዜ አብ ዘይቲ ይጥለቅ አብ ቅብአት ይጥለቅ ኩሉ ጊዜ አብ ውሽጢ ቅብአት አብ ውሽጢ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ክንመላለስ እግዚአብሔር ይርዳና ናይ እግዚአብሔር ሰባት ከም ናይ አምላኽ ሰባት አብነት ክንከውን አርአያ ክንከውን ምሳሌ ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ንሰብ ካብ ቃልና ንላዕሊ ግብርናን አካይዳናን ናብራናን ይዝምህር لعل قال نلعلي
ህይወት ይዝመር ህይወት ይዛረብ አሜን ለቅዱሳን ህይወት ከዛረብ كله ይጽቦ እንታይ ይብል ቃል አምላኽ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:12 እቶም ከም ገበርት እከይ ገይሮም ዝሓምልኹም ዘለው ንሰናይ ግብርኹም ሪኦም በታ መዓልቲ ሓተታ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎስ ኣብ ማእከል ኣህዛብ ኣካይዳኹም እንታይ ግበሩ ኣጸብቑ ነተን ዘይኣምኑ ኣሰብኡት ዘለዎን ከንታይ ተጻሒፉ ኣትናንስቲ ገለ ነቲ ቃል ዘይእዘዙ እንተለው ከምዚ ኮ ይዝብል ቃል ኣምላኽ ኢልካ ምሽ ትዛረቦ ንሰብኣይካ ዘይኣምን ተኾይኑ ወይ ንሰበይትካ ምሽ ትነግራ እሱስ ከይስቆሮም ይኽእል እዩ ኢሉ ጴጥሮስ ወሲኹ እንታይ ኢሉ ነቲ ፍርሃት ዘለዎ ኣኻይዳኽን ምስ ረኣዩ በካይዳ ኣንስቶም ብዘይ ቃል ከም ረብሓ ኮይኖም ምእንቲ ክርከቡስ ንሰብኡት ክንታይ ግበራ ተኣዘዞም እንታይ ማለት እዩ ህይወት እስኪ ብህይወት እስኪ ተዛረባ እቲ ቃል ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ቃል ከ እንታይ ይሃልዎ ህይወት ይሃልዎ ኣምላኽ ይመስገን ሰብ ኣብ ቅብኣት ክህሉ ከሎ ብቃልን ብግብርን ክኸውን ከሎ ኸይ ነገራት ጽቡቕ ዝመጽእ ብዛዕባ ሙሴ ከም ዝተጻሒፉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 7 ምዕራፍ ሙሴ ኸኣ ይብል ብቃልን ብግብርን በርታዕ ይብል ክንደይ ደስ ይብል ዝቃል ብቃልን ብግብርን እንታይ ኮነ በርታዕ ይብል ሰብ ብቃሉ ብርቱዕ ክኸውን ኣሎ ሰብ ብግብሩ ኸ እንታይ ክኸውን ኣሎ ብርቱዕ በካይዱ ብናብሩ በመላለሱ ሁሉ እንታይ ክኸውን ኣሎ ብርቱዕ ክኸውን ኣሎ ቃል ጥራሕሲ ኣኻሊ ቃልን ግብር እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኩሎም ከኣ ክንሪኦም ከለናቶም ኣብ ቅብኣት ዝነበሩ ዳዊት ሕጂ ንርአዮ እስኪ ዳዊት ኣብ ስልጣን ንኽመጽእ ዘይተጸገመ ሰብ ከም ዳዊት የለን ኣይተጸገመን ዳዊት ኣብ ስልጣን ክመጽእ ኣይተጸገመን ባዕሊ በኣምላኽ ይመጽእ ኢዱ ይሓወሰን ኣሜን ዶ ሓደ ግዜ ሰባት ኣምላኽ ተስፋ ምስሃቦም ፈጸምቲ ተስፋ ኮይኖም ሳምሶናይት ዝሓዙሎም ሽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም በዓል ያዕቆብ ገለ ተስፋ ሰሚዖምሲ ሳምሶናይት ሒዞም ነተስፎም ከፈጽሙ ናበዲኦም ኸዱ ናብ ገለ ኸዱ ሓቀ ዳዊት ከምኡ ይገበረን ተስፋ ኣምላኽ ምስ ተቐበለ እቲ ወሃቢ ተስፋ ተስፉ ይፈጽም ኢሉ ዝተጸበየ ሰብ ኣሜን ቅዱሳን ከም ዳዊት ገይሩ ዝምህረካ ሰብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ የለን ዳዊት ክሳራ ሳኦል ሸፊኑ ንዘመኑ ኣብ ዘመኑ ነቢሩ ንዘመን ሰሎሞን 40 ዓመት ዝኣክል ከኣኒ ነገራት ዝሃበ ክትሪኦ ከለኻ 120 ዓመት ዝነበረ ሰብ ብዘመን ሳኦል ዘይተጠየቀሉ ነገር ዳዊት ፈጺሞ ንዘመኑ ነቢሩ ንሰሎሞን ወዱ ከኣ ኩሉ ዘድልየ ነገር ዝቀረበ ሰብ ነይሩ ሰሎሞን ዳዊት ከምዚ ኮይኑ ሓደ መዓልቲ ኣብ 57 መዝሙር ኩልኹም ኣውፁ እዚ ቃል ክሪኦ ከለኹ ለንቀነ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር እዩ ሪኤ ይፈልጥኒ ይኹም ገይረ 57 መዝሙር ዳዊት ኣውፁ ሓምሳን ሸውዓተን ካብ ሓደ ክሳዕ 3 ከምዚ ይብል እታ ኣብ ላዕሊ ደላስ ክንብበለይ ካሊብ ታይ ትብል ኣበይ ኮይኑ ይዘሚርዋ መዝሙር ዳዊት ከነንብብ ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ላዕሊ ተጻሒፉ ዘሎ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ካብ መን ሃዲሙ ይብል ኣሎ ካብ ሳኦል ሃዲሙ ሓደ ካልኣይ ከኣበይ ኣትይሎ ኣባዓቲ ሃዲሙ ኣባዓቲ ምስኣተወ መዝሙር ይዘሚሩ እንታይ ነይሩ እቲ መዝሙር ሽዑ መዓልቲ መሲለኩም ናብ ትልዑል ኣምላኽ ቀደም እንታይ ኢሉ ኣሎ ወኣምላኽ መሓረኒ ነብሰይ ናባኻ ተዕቁብ ኣላሞ መሓረኒ እቲ መዓት ክሳዕ ዝሓልፍ ኣብ ጽላል ኣኽናፍካ ተጸጊዕ ኣለኹ ናብ ልዑል ኣምላኽ ናብቲ ዝፍጽመለይ ኣምላኽ እውለኹ እስከዚ ኣበል ዋደ ድሕረይ ናብቲ ዝፍጽመለይ ኣምላኽ እውለኹ ንሱ እቲ ወሓጢይ ክጻረረኒ ከሎ ካብ ሰማይ ልኢኹ ኸድሕነኒ ጸጉን ሓቁን ክልእኽ እዩ ኢሉ እዝምር ኣሎ ነዊሕ መዝሙር ግን ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ሓቅነት ናይቲ መዝሙር ሓደ ነገር ትርዳእ ሃዲሙ ከም ዝኾነ ነቲ ብላዕሊ ዘሎ የብርሆ ሓቀ መዓት ከም ዘሎ ተዓቂቡ ከም ዘሎ ይዛረብ ኣሎ ግን ሓደ ብኣፉ ዝተኣመኖ እንታይ ኣሎ ኣነ ኣብ ኢድ ነገር ኣይውዕልኒ ባዕልኻ ኢኻ ትፍጽመለይ እናበለ በገንኡ ገይሩ እንታይ ይገብር ኣሎ ይዝምር ኣሎ እናዘመረ ከሎ መን ሰሚዖሞ እቶም 400 ዝኾኑ ሓያላት ሰዓብቲ ትስዒቦሞ ነይሮም ዝፍጽመለይ ንሱ እዩ ክብል ከሎ ይሰምዑ ነይሮም ኣብታ ዘለዋ በዓቲ ሽዑ መን መጺ መሲለኩም
ሳኦል መጽዩ ቀዳማይ ሳሙኤል 24 ናውጽ ከምዚ አርኤ ይፈልጥ ነዚያ ድገረመህና 24 ካብ 5 18 እንታይ ይብል ሽዑ እቶም ሰብ ዳዊት እስክበሉ እንታይ ማለት ይመስልኩም እቶም ናቱ ቲፎዞ ድኾኑ እቶም ናቱ ሰዓብቲ ዝኾኑ እንታይ ኢሎሞ እታ እግዚአብሔር ነቲ ጸላኢኻ ጽቡቕ ኮይኑ እተረኣየካ ክትገብሮስ እንሆ ኣነ ኣብ ኢድካ ክህበካ ዝብለካ መዓልቲ እንሃ ሎሚ ኣበልዎ ምኽንያቱስ ኣብቲ በዓቱ ከመጽዎ ትዝደልዮ ዘሎሲ መን መጽዎ ኣብቲ በዓቱ መጽዎ በል ናብቲ ዝፍጽመለይ እምህለል ኣለኹ ክትብል ጸኒሕካ ሳኦል ከኣብዛ በዓት ባዕሉ መጽኢካሎ ቶም ሰብሰቡ ቶም ናይ ዳዊት ሰቡ ይድብል እንሃለትካ ታ መዓልቲ እዚኣ እዛ መዓልቲ ከዓ ከመኣያ ስለዚ ናዕቅተሎ ኢሎሞ እንታይ ከም ዝበለ ሰሚዕሁሞ ንቐጽል ንሰቡ ድማ ሰብ ዳዊት እንዲዮም ከም ኢሎሞ ንሰቡ ድማ ንሱ ቅቡእ እግዚአብሔር ይሞ ንጎይታይ ነቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ኢደይ ናብኡ ዘርጊሐ ነዚ ነገር እዚ ምግባርሲ እግዚአብሔር ካባይ የርሕቆ በሎም ዳዊት ድማ ነቶም ሰቡ ዝብራእይዎ ብዙሕ ግዜ ወይ ዘድሕኑኻ ወይ ዝልኩምኻ ቶም መቕረባኻ حقيدو انت عينت مخر مصاكم انت عينت قال مصاكم هدي الكان دحر دا ديري خايو صبقو سانه يزمعلت زي نداويت صبقي ابزا بعت زي اخا ساول بيني اتي مخنياتو اغرو خدن اتوي مش دبل تصحف وحلولي مصحف قدس اغرو خدن مالت بازروم اتي مالتي كيسك فنايلو اغرو خدن يلو حجس مسبسي كدن طعم نيرو نخط قتلو نخطبلو بيني يخيدوا ها بيني يخيدوا مچي يخط قتلو اي قتلون ايه الى ممهراني مبلكم الله اب قبات اندحر الله ممهريخا امين دو ممهر مزرا بزربخا غيرون تاي غبروم يبل شعو داويت نتوم سبو بزربو عغتوم يبل نو ابز ነገር እዚ አይኑ ውዕለኒና አይኑ ቀትሎኒና እሱን እግዚአብሔር ዝቀበኦ ሰብዩ አፈያቡ እንታይ ይገብርኔ ኢደ ያብልዕልዩ አይዘርግሕኔ ኢሉ አዋይ አብ ቅብአት መዃን ክጥዕም እተዘረባ ሙሽ ክጥዕምናቶ نهلت لو معلتي اتا معلتي تاملخ ذهبك خبك الى كانيرو نعنا قتله ممهران يمبلكم الله اب قبعتنا خنكون كلنا مس قبعتنا خنكون كلنا ممهرانينا صبق تمرتينا نهب مسبات حقهم ايتبلني ساول كذكركم ساول مس امالك واغا خلو درون اغزابير منفس حديغو سلازنبره اتوم سبون تايبلو يدبل اذن احا اذن ابعرنا املاخنا صبقاتين مسبلو نوسدن مسبلو انتايلو بوم يكوتغاغي ساميل زملسلو ملس انتاي نيرو ازوم مساي زلو ايوم كويلو مني يلو አይሰርحني تابانا ز حد رقبات انت خغبر دي ابانا دلو تناي اغزابير زبله ما انت خنللي اسم املاخ تبارك يخو بزربو عغتهم حقኛ ዳዊትሲ እቲ መዝሙሩ ናብ ዝፍጽመለይ አምላኽ ይእውል ለኹ ባዕሉ ክገብሮ እቲ ጉዳይ እንታይ ገደሰን ዝብል ነይሩ ጸላአዩ ረኺቡ ኸኣ ዝኸይድ ዝሓድጎ እዩ ካብ በዓቲ ወፂኡ ኩሉ ስሊጡ ምስ ወደአስ ክኸይድ ከሎ ታይሎ አቦይ ገለይሉስ ጨርቂ ናይ ክዳኑ ግን ቆሪጹ ነይሩ ክሳዕ ክንዱስ ጥዑም ነይሩ ማለት እዩ ዋላ ክትቆትለውን ጥዑም ነይሩ ማለት እዩ ክዳኑ ግን ቆሪጹ ትሪፉሉ እዩ ሕጂ አቦይ ገለይሉስ ዝዳ ክዳና ይመስል ይርያ ቢሎ دلايك قبرك عبيده بكانيرو እግዚአብሔር ይሎ ግን አነ ምሕረካ ኣለኹ ምስ ወለስ እንታይ ኢሉ በሐቅ ኸባይ ንስኻ ትጸድቕ መንሰቢ ጸላዩ ረኺቡ ሲሕለፍ ዝሓድጎ ኢልዎ ኣብ ቅብአት መንባር ክጥዕ ኣብ ቅብአት መንባር ከምዚ ይኽእል ትቅብአት ይዘኽእል ቅዱሳን ቅብአት ክጎድለካ ከሎ ናይ አምላኽ መንፈስ ክጎድለካ ከሎ ግን መዓድ ሃያት እዩ ደይጽቡቕ ዳሃይ كم حج نجيركم هون يفلتن ماكينة نيراتنا ناي سرحسي حدا شكوى تسيت بالوقع بتساوي أي كأمباسادر ينيرو أنتي يا خوينا بلا عداش كأنتي مو مفلت أنتي فليت تسيت تبل أنتم عاد تسبقنا تعتنا
اسك تقابطرنا لو قسيلنا تعصنا يتبلكا اتصيصي ديطف دحر حدا ነገር መጽይላይሲ ዘይት ዘይን ጥበላይለስ ዘይቲ አፍት ጽጽ ዝብላን ጥም ሰቦልኮስ ዳይለ معصم سشجر الناس قرب زيت حقي نت زيت صبق دهايسي قرب زيت طبت مسبل كالوس صبق اي قبات قطع دهاي يهلو يغبرو حما دهايات زربش دهاي كطف اندحر دا خوينو سب اب قبات كملالسالو هاللويا قبات حنتنا داويت ነገር ዝገረመህን ነው خوسخكم داويت نتوم زصعبو ዝነበሩ ሰባት ሲ بهوت صبق غير قريص عبيومي كنما اب نغسنت ممصو مچم كمزي غوريلا فايتر ينيرو حقه بدغدغي يد طفا نيرو نادمه ايتواغن اكو غن هادم بميدام يودي واط عدي تاغيزي ناغوي نهادمه ابرخا خنبر كله خاني كمين يبراني رو مسيلكم غرم زبلني اب 25 قداماي سامعيل افتقصيلا زلا اب غزا رايو حدا سبعي نابال زبحال سلسته شحباقع زنبرو حدا شحات قال زنبرو ابت خبابتي داويت مسراويت زنقاساس نيرو حدا معلت غايش مصيومو نزوما غايش يزخونسي لو معلت اباقع خاخد قرص كم مخانكا سميع لخمو نعا جلس حبنا لو معلتي لو لؤخات كل اخ كله ريخم تنايقبو سب ملختي طعنا هبل يبلوو سلام مسبلكم مو سلام نعخا سلام نبيتكا سلام ابيتكا نزلو كله يخون الو ليهم تخابقبو سب زوصكوي اذ كله مسبلكم ودخا داويت بلوو قال باقعسي انت تهبن لو مسطبق يبلوو الكم ستزاربو يلو نابال شو انتايلو لو مسكا داويت هيفلت ود اسي هيفلت كندي كاب غويتتهم زملقو وتحدرات كقلب ايكونكم كيرو الوم نابال مالت تاي ترغمو صلل مالت حر كم امس بولم ناغوي خيدم تمليسهم داويت اقطعته زيا تحر حدا غزو كيدون تاي بلا مالتي نتاسبيتو ناب غويتانا خمزي لهم سبات مصيوم كمزي لو خاسو يغومالو تتغبريو غبري الوا تزاربو زربا جن بتعم لبيس لتنكفن خنببلكم قداماي سامعيل 25 14 16 ابيغايل ابيغايل سبيتنا بال دما حدا خابتهم اغباز كم زبلا انه داويت كبرخا غويتانا سلام كبلو لو خسدده نسو خاسغوغوم مسكرنته حج سمعوا ازوم سبات زياتهم غنانا انس بزح ياوت نبرو انتي نبرو بزح ياوت نبرو ايستحفرونا نون اي بدلونا بتعبرخا مساتاتهم اتملالسنا له كل غزي دما غل اكو ايطفعنان 3000 حباقع ب3000 اتوانيرن شحات قال بشحنا اتوانيرن እተ አባጊዕኩም ጓስ መሳታቶም ከለና ለይቱ ኾነ መዓልቱ ኾነ ኩሉ ጊዜ መካበቢያ ኾይኖሙና ነበሩ ወይ አታኸንደይ ጣዕሚ ዳዊት እኮ ሰብ ጸሪቡ ሰብ ገይርዎ አታሉ ሕጥር ሃይኮነን ዝጽረብ ሰብ ከአጸረቢው ሰብ ከአስራዒው ሰብ እንደሕራኺቡ ሰብ ከማን ሰራዒው አይገርመኩምን ነዳዊት መስሉ وتهدرات كوي وتهدركو عماصي وتهدر مالتكو عماص مالتكو ديسيبلين زغودلو مالتكو زطممو مسعنا خاد لا يزغبر مالتكو كم وتهدرات ابز خباب خنبرو خلو حنت بقع حنت طيلت افياهنا يتفلطن صلالن كولن كوينو منا اره يتحلونا ونيرو اوناي قبات سبات هيوت زي قبو سبسب يسرح امين سبات سرح مكاببيا خوينومنا نبرو وتهدر مكاببيا خونكا مخا انا افريقيا انا ماخلاي مبرق وتهدر جن سبيم رخيبهم قبو سلازنا برا داويت اتا هيوتو سي لقص بيلهم ابهم كو افسيسو
تنابرؤ أبقهم اتهوتوس أبقهم اتكايدوس أبقهم سريحوهم بروخات لومي نعمله فقد أزي نحد حدنا خلص سارة اتحدن تاي قبر ردي دبل يهنا تصوكوا عيزبل هاو كرا نخرا خمس حلو سب نفتاوي إغا يبلحوكوا عيزبل كلام الله نتصبق نجار كنسحال نتصبق نجار نسناي نجار كنسحال راح نعمله فقد كندي طعم زقال حياوت نبرو اي بدلونان ابره خمساتاتهم تملالسنا له كل غيزه غلكو يطفانان اتي اباغي كنغواس مساتاتهم ليتن معلتن كا كل غيزه مكاببيا خونونا داويت سبافر قبو سب اب قباتون دحرالو مثالين ابنتين اينا نبل دلنا لو معلتي كلام الله كخمزي تبلنا أماتيوس حمش عسر شعته النجبرة زمهر جنا نسو أمانجس أملاخ نتايك بحالي عبيخ بحالي أملاخ كابزربات راح يدحنا الناتم سبان النجبرة زمهر نتزبلو زنوبرو أبرو مين تايزبل أتان خالو أتاي تسرق تبل نرأس خادو أتان خالو أتاي تزمو تبل نرأس خادو كم زتجبر الله خا يبل سب كم تزبلو كم عند حرد أخوينو شعوي سب زفري ناجبر زمهر الساعة من قصة عمل عن تايك خوني عابخ بحالي لو على عمله ويتانا يسوع كريستوس بقالن بجبرن كأليز تبحللو ويتا ينيرو أسرانا 4 لوك أسكن خلنا بجبرن بقالن كألي نبي سبعي يبلو لو ما خنار إلنا نعم له قبعات كلهم يرئيو تهوتهم يوم زرئيو هوتهم يوم نخالق زرئيو هذا حدا كزين أبتعدنا قدم انت دقا مكانيك دسورحو خوينا ها دوقم ترحم دريوم حكي أبت خبابي دوقم ترحم دوق مكانيك دا أخيت هلونا اللهم منها ما مسا كالو كريو أيتفقدني خا كالو كريو أيتفقدني خا كاب عابس قام نيشي ودو قالوا ولا عاب نيشي كومبلاسين تقبر عاب الصمتم بعلوم مخنياتو تافلتت كاب أخت وص عيدلي وانه هكذا كاب أخت وص ها عيدلي وانه اجر دتقوص اجر زلقب عرسب كان دحر كوينو عند أبوي كستو خيدو يبهر الصم كأن ودو مرئي ومو ودو أبوي كستو لكم يبهر حكا أي تغيدنا أنا وكالي شمايل علينا تم حلالفة أي ترئيني خان خالق نخالق أي ترئيني خان نحدد راح ترئي أبزع عد خان جرا خميات وتسكا ترئينا خان نقراني هاي يا خان هذا كما يتسرح واحد يحنكركن ولا قال يقون يبلا شوك كما يتوصى اي نقرا خان نعم ناي املاخ سبات ግን ነትስተውሃቦም ልግስስ እንታይ ክገብሩ ለዎም ከርኢ ለዎም አነ ዝክሮ ገለ መካኒክ ዝነበሩ ሰባት حجي ንሕርዳ ሞተሪኖ ተባላሻታ ሞተሪኖ ፈቲሕ ካም ጻያ ይብሎ ነቲ አጸቢቁ ረሕቅ ድበለ ፈቲሑ የምጻ እታ ትዕረ ኣብቲ ስቱዲዮ ወሲዶም ገጥመዋ ድሓር ክትግጠማ ካብሎ መፍትሐ ምእሳርን ስንታይ ዋጋ ኣለዎ ካልእ ግን ኣይድግሱልካን ናይ ኣምላኽ ሰባት ግን ደርእዩ የርእዩ ከርእዩ ከኣለዎ ንኽንደይ የርእዩ ንኹሉ እዮም ዘርእዩ ወሲኖም ኣየርእዩ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ምስ መፀ እንታይ እዩ ኢሉ ዝዛረብ ነይሩ ኣቦይ ክገብሮ ዝረኣኽዎ እየ ዝገብር ዘለኹ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ከዓ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ወላ ሓንቲ ስለዘይሓብኣሎም ዘገርም ነገር ነይሩ ሓደ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዝገረመንስ ሙት ከተስእ ከሎስ ንጴጥሮስ ንዮሐንስ ንያዕቆብ ሒዝዎም ኣትዩ ድሓር ኩሎም ግን ንደገ ኣውፂዎም ይድብል ድሓር ኣትዩ ገዛ ዓፅዩ ነታ ቆልዓ ተሲእዋ ማለት እዩ ብስተስእት ካልእ መዓልቲ ኣብ መንገዶም በዓል ጴጥሮስ ናይ ዘመን በዓል ጴጥሮስ ምስ መፀ ሓንቲ ሰብ ሞይታቶም ከምኡ ልክዕ ከምኡ ሞይታ
ጴጥሮስ እንታይ ገይሩ ንገሩኒ ንዑ ኩልኩም ውጽእ ኢልዎ ምክንያቱስ ናይ መን ክወስድ ኣለዎ ናይ መምህሩ ክወስድ ኣለዎ ውጽእ ኩላትኩም ኢሉስ ኣውጽኡ ንበይኑ ገዛ ዓጽዩ ጸልዩ ኣተሲእዋ ኣምላኽ መስገን እናርኣኻ ኢኻ ትኸይድ መንፈሳዊ ነገር እናርኣኻ ኢኻ ትኸይድ እቲ እግዚአብሔር ኣባኻ ዘቐመጦ ነገር ንኻልኦት እናመሃርካ ንኻልኦት እናኣሰልጠንካ ኢኻ ትኸይድ ስም ኣምላኽ ይባረኽ ወታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከሎ ኩሉ ብቃልን ብግብርን ከዓለም ኮይኑ ምሂሩሎ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉሎ ኣብ 15 ሮሜ መውጹ ኩሉ ተግባራቱ ብቃልን ብግብርን ይነሩ ኣምላኽ መስገን እንታይ ይብል እምበኣርሲ በኃይል መንፈስ ቅዱስን በኃይልን ትእምርት ተኣምራትን ንምእዛዝ ኣህዛብን ክርስቶስ ብቃልን ብግብርን ዘይገበሮ ይብል ክዛረበሉ ኣይደፍርን ይሉ ኢየሱስ ዝገበሮ ዘበለ ኩሉስ እንታይ ይነሩ ቃልን ግብርን ይነሩ ግብረ ሐዋርያት ሓደ እንድሕሪኢኹም ከዓ ኸምኡ ወቴፍሎስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክገብሮን ክምህሮን ኢየሱስ ኩሉ ነገሩስ ትምህርትን ግብርን ከምኢና ንረክብ ነቲ ካብ ኣቦይ ዝረኣኹ ኢሉ ደቀ መዛሙርቱ ሂብዎም እንታይ ከኣይሉ መርኣይ ሂበኩም ኣለኹ እንታይ ዝመዓልቲ ዛረብ ዘለኹ ቅቡእ ሰብ መርኣይ ይህብ እዩ ኣብነት ይህብ እዩ እዛ ምዕራፍ እዚኣ 13 ዮሐንስ ያ ኢየሱስ ኣጋር ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ዝሓጸበሉ መዓልቲ እዩ እግርስ ኣብ ታሕቲ እዩ ኢድ ከኣስ ኣብ ላዕሊ እዩ ብመጠኑ መቸ ኢድ ንእግሪ ክረኽቦን ትሕር ኮይኑ እንታይ ክትከውን ኣለካ እስኪ በሉ ኩልኩም ተዛረቡ እምበረ ክትሕት ኣለካ ከይተሓትካ እግሩ ደርክብ ሰብ የለን እግሪ ከተርክቦስ ክትሕት ኣለካ ክትወርድ ኣለካ እዚ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጋር ደቀ መዛሙርቱ ሓጺቡ ማለት እኮ ከምዚ ቀሊል ኣይንውሰዶ እቲ መምህር ዝብልዎ እቲ ጎይታ ዝብልዎ እሱስ ወሪዱ እዛ መዓልቲ እዚኣ ትዕቢት ደቀ መዛሙርቱ ዝተሰብረትላ መዓልቲ እያ ነይራ ኣይተረፎምን ብድሕሪኡ ኣይተረፎምን መምህርካ ከምኡ ገይሩ ክሓጽበካ ጎይታ ትብሎ ከምኡ ገይሩ ክሓጽበካ ኣይተረፎምን ብድሕሪኡ ቀጢሎም እዮም ተሰሪሖም ኣነ ደበልጽ መንበልጽ መንዓቢ ኣነ ደቀይን ስድራይን ሓዲገ ካባኻ በልጽ መርበበይ ገዲፈየ መጽ ካባኻ በልጽ ድሕሪ ሕጂ የለን እቲ መምህርን ጎይታንሲ ብምንታይ ምሂርዎም ብህይወት ምሂርዎም ዮሐንስ ንዓ ሕጸብ ተይልዎ ኣይሓጽብን እዩ ንምንታይ መሲልኩም በቲ ኣብ ማእከሎም ዘሎ ባእሲ ናይ ኣነ ይዓቢ እግሪ ዝሓጸበስ በዓሉ እንታይ ኮይኑሎ ንገሩኒ በዓሉ ንኢሱሎ ማለት እዩ ነዚኣ ዝደፍራ የለን በዓሉ ግና ዓለባ ተዓጢቑ ገይርዎ ኣምላኽ መስገን መርኣይ ሂበኩም ኣለኹ ኸ ቅቡእ ሰብ ኣብነትን መርኣይን ምሳሌን ምህሮን እናሃበ እዩ ዝሓልፍ ኣምላኽ ይባረኽ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብ ፊልጵ 4:9 ነቲ ኻባይ እተመሃርኩምዎን እተቐበልኩምዎን ዝሰማዕኩምዎን ኣባይውን ዝረአኹምዎ እዚ ግበርዎ እሞ ኣምላኽ ሰማይ ምሳኻትኩም ክኸውን ይብል እቶም ካብ ኢየሱስ እተመሃሩ ኩሎም ከዓ ንኻልኦት ኣብነት ነይሮም ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ንስኻ ግና ንትምህርተይ ንንብረተይ ንዓቕለይ ንእምነተይ ንትዕግስተይ ኣጸቢቕካ ሰዓብካ ክብሎ ከሎ ንርኢ ቲቶስ እውን እዚኣ ተባሂሉ ብጳውሎስ ንርእስኻ ኣርኣያ ግበር ኣርኣያ ክንገብር ናይ ኣምላኽ ፍቓድ እዩ ብፍላይ ንጢሞቴዎስ ብዙሕ ጳውሎስ ኣብኡስ ብዙሕ ነገር ኣቐሚጡ ነይሩ እንታይ ከኣብሎ ነይሩ ነቶም ኣሕዋት እንተኣርኣኻዮ ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ጽቡቕ ምህሮን እተመገበ ሕያዋይ መጋቢ ናይ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ ኢልዎ ከመይ ኢሉ ከዓ ክነብር ከም ዝግብኦ ከዓ ክህቦ ከሎ ከምዚ ኢልዎ ኣሎ ንኣረጊት ሰብኣይ ከም ነቦ መዓዳ እምበር ኣይትዝባሓዮ ሕጅስ ኣነስ ኣብዚ ንዝዓበየኒ ሰብ ዓበይቲ ወለድን ዘለኹም መስቲ ክንዳይ ድኸውን ካባይ ድንእስ ገይረስ ክዛረብ የብለይን ማለት እዩ ትርኢ ደለኹም እቲ ናይ ዕድመ ጸጋስ ኣቦቱ እዩ ተጠንቀቕ ዋላ ጸጋ በዚ ሕልካሲ ኣምላኽ እንተዕበየካ በቲ ጸጋ ኣምላኽ ከዓ ንዓኻ እንታይ ገይርልካ ኣሎ በቲ ከዓ ናይ ዕድመ ጸጋ ሂቡካ ኣሎ ስለዚ ከምቲ ንእሽተይ ገይርካ
نتهم عبيتت انت خيت قبرهم كي تذبحهم كي تقناصبهم كي تناقصهم قص ان راخا نعبيت الديتات نناقشتو احوات ناقشتو اودات كمي غيركا كتنبر كم زغباكا فلط يلو املاخ مسكن يمهريهم ممهرانهم كملنا خنبر كم زلنا نخلو خبر كم زلوا كل هيوتهم ناي قبعات سبات ممهاري لو ما علم كاس اتقند سيناتو زلاس ابنتاو مرح ياسينا ابنتاويان زخونو قبعات ناي እግዚአብሔር ሰባት ሰአነትሉ ጊዜ ክሪኦ خلخ بكل ነገሩ زعام እዚ ዘመን ዝናው حلفو دلنا زمن ክሪኦ خلخ بጣዕሚ ናይ መራሕቲ ሽግር ዘለዎ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ولا ኣብቲ ስጋዊ ዓለም ካትሪኦ خلخ كنربح انت دا اخوينا ግን رئسناس ارعايا نغبر امين من يقبو كلنا اينا قبات ابز زلوس كله قبوي بእግዚአብሔር ተቀቢና اينا كلاتنا نحن ابز مستعكبكم نزاربكم اسكم كابس سرحكم مسكدكم قباتكم نايتهم مسؤم توعلهم سبات مسكندي سباتنا نوعل انتي نريهم انتي نمهرهم انتي نزاربهم انتي كابانا يوسدو انتي كابانا يمهارو قباتنا بهيوتنا هيوسب كنعدك يا املاح فؤادي ويتا يبارككم اسكو كلنا تسينا خنصلينا بزل استزي اكايداناس كمي الله اب قدما املاح نابرانا كمي الله اب قدما املاح ناي املاح سباسي اوش تقبات دو الله خسكيلنا نصلي حنسا بزي خنصلي قلطيفه ودي لهم حصير نيرو ملختي درار غويتا خا اسلا زلو اسكا حنسا نصلي بزي ነገር زي اب قباتو زلو سب دي